नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ मु विश्वजित आपन को स्वागत करछि न्यूज ऑफ ओडिशा को। चलंतु आज सकाळर राज्य देश और विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक पर नजर पकाइबा। सबुदिन एहिपरि अपडेट कंटेंट देखिबा पे हम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन प्रेस करी लाइक शेयर कमेंट करी आपन को सुंदर मतामत रखंतु। चलंतु सकाळर हेडलाइंस पर नजर पकाइबा। किशोरों को टीका नहीं द्वंद्व दूर कले केंद्र सरकार। 15 रु 18 वर्ष वर्ग पिला टीका नहीं पारिबे। 2007 रे जन्म नहीं पिला नहीं पारिबे टीका। 2005, 2006 और 2007 रे जन्म नहीं पिला टीका नहीं पारिबे बोली केंद्र सरकार स्पष्ट करिसेंती। किए हेबो नुआ राष्ट्रपति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कार्यकाल 25 जुलाई 2022 रे शेष होबाकू जाउछि। 5 मास पर राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ हेबो। यह पूर्व राष्ट्रपति प्रार्थी नाम को नहीं भाजपा एवं आरएसएस मध्य चर्चा आरंभ होईछि। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा एवं मणिपुर विधानसभा निर्वाचन पर नुआ राष्ट्रपति दौड़ थिबा नामगुड़िक उपर मंथन आरंभ हेबो। वर्तमान नुआ राष्ट्रपति प्रार्थी भाजपा एवं आरएसएस मध्य 4 जनक नाम सर्वाधिक आलोचना होईछि। 69 वर्ष पर टाटा पाखक फेरिला एयर इंडिया। यही हस्तांतर पूर्व टाटा सन्स अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटिछंती। गत वर्ष अक्टोबर मासरे टाटा ग्रुप 18,000 कोटी विनिमय रे एयर इंडिया नीलाम जीतिथिला। एयर इंडिया टाटा ग्रुप अधीन को आसिबा परे टाटा सन्स अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन एक वार्तारे कहिसंती एयर इंडिया पुणी थरे टाटा ग्रुप फेरुथिबारु आमे उत्साहित अछु। एहाकू आमे विश्वस्तरीय विमान सेवा कंपनी रे परिणत करिबु। भारतर चंद्र मिशन चंद्रयान 2 वर्तमान विपदर रहिछि। निकटरे एक स्पेस एक्स रॉकेट निज उपरु नियंत्रण हराइबा परे एपरी संभावना सृष्टि होईछि। चंद्र मिशन रे रहितिबा चंद्रयान 2 रो रोभर को यह क्षतिग्रस्त करिवार संभावना रहिछि। 4 मेट्रिक टन ओजनर एही रॉकेटटी चंद्रपृष्ठ को धक्का देवा परे चंद्रर बेग 2.5 किलोमीटर प्रभावित करिवो। खोला बाजार रे कोवैक्सीन और कोविशील्ड बिक्री पई डीसीजीआई को अनुमति। देश में कोरोनार तृतीय लहर चलीथिबा बेले दैनिक लक्षाधिक लोक संक्रमित होउछन्ति। तथ्य कहूँ जे कोविड टीका नहीं लोक बेसी गुरुतर होना कि मेडिकल रे एडमिट होना आउ जो मैंने आदौ कोविड टीका नहीं नाहंती सेमाने गुरुतर होउछन्ति। या भितरे डीसीजीआई कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीका बाजार रे बिक्री पई अनुमति दैछन्ति। पद्मश्री पुरस्कार नेबाकू मना करि दैथिबा संध्या मुखर्जी हॉस्पिटल रे भर्ती। प्रच्छदपट गायिका संध्या मुखर्जी असुस्थ हो पड़छन्ति। 90 वर्षीय संध्या मुखर्जी एसएसकेएम हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। बयस अधिक हेतु तांको स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ी जिबारु तांको चिकित्सा पई हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। ट्रैफिक पुलिस पक्षरु ग्रीन कॉरिडोर करा जाई तांको कोलकातार एसएसकेएम हॉस्पिटल को निया जायथिला। तांको स्वास्थ्य अवस्था जांच पई एसएसकेएम हॉस्पिटल रो एक विशेषज्ञ डाक्तरी टीम गठन करा जायछि। कोविड स्थिति समीक्षा कले मुख्यमंत्री। सतर्क रहिबा सह सचेतनता कार्यक्रम जारी रखिबाकू प्रशासन को देले परामर्श। एही अवसर में मुख्यमंत्री प्रशासन को सतर्क रहिबा सहित सचेतनता कार्यक्रम जारी रखिबा पई परामर्श दैछन्ति। ता सहित वरिष्ठ नागरिक और सम्मुख योद्धा मानकू बूस्टर डोज देबा उपरे मध्य मुख्यमंत्री गुरुत्व आरोप करिसेंति। काहेकि राज परिवार रे लागिला रक्तर छिटा। मानसिक चाप पुओ को सजाई देला कि मार हत्याकारी। कनिका राज परिवार हत्या घटना चारिआडे चर्चार विषय होइतिला। हेले जेउ राज परिवार रे एबे भी अचलाचल संपत्ति रहिछि सेही परिवार काहेकि हत्याकांड घटिला ताहा समस्त को चकित करिथिला। संपत्ति पई हत्याकांड ना आउ किछि कारण रहिछि ताहा जानिबा पई समस्त भितरे उत्सुकता बढ़ी जाइथिला। आउ से रहस्य उपरु परदा हटाइछि कमिशनरेट पुलिस। हत्याकांडर कारण नै कटक डीसीपी प्रतीक सिंह कहिसंती मृतक जनक घरर सबु किछि आर्थिक कारबार बुझुथिले जहाकू पुओ आदौ पसंद करुनथिले। पुओ निजे आर्थिक बोझ भितरे मानसिक चापरे मध्य थिले। भाई भौणी भितर संपत्ति को नहीं विवाद रही जहाँ कोर्ट रे विचाराधीन अच्छी। दाम्पत्य जीवन में विफलता पाई माँ को दायी करुले। संपत्तिर उत्तराधिकारी किए हेब दुश्चिंतार रहुले। एथिसह हत्याकांड पूर्व योजना नुहे हठात माँ पुओ भितर कली होता एवं कली हेबा परे हत्याकांड घटिछि बोली सूचना दैछन्ति। कानाडा स्वप्नर दुखद अंत। अधा बाटरे बरफ समाधि नेला संपूर्ण परिवार। एक उन्नत जीवन आशारे गुजराती परिवार कानाडा जाउथिले। कानाडा जिबार स्वप्न एते प्रबल थिला जे बेआईन उपाय जिबाकू पछाई नथिले। किंतु बाटरे बरफ समाधि नहीं गले संपूर्ण परिवार। परिवार रे थिले बापा और माँ समेत 2 निष्पाप शिशु। गत सप्ताह गुजरात ही परिवार
ଆମେରିକା ଦେଇ ବେଆଇନ ଭାବେ କାନାଡ଼ାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ ବେଆଇନ ମାନବ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନେଟୱାର୍କ। ସେମାନେ ଆମେରିକୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିନିସୋଟା ଦେଇ କାନାଡ଼ାର ରାଜ୍ୟ ମାନିଟୋବାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ ହିଁ ଏକ ବରଫ ଝଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହି ପରିବାରଟି ଦଳର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆମେରିକା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଭାରତରେ ବି ଗୁଜରାଟ ପୋଲିସ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆର୍ଆର୍ବି ଏନ୍ଟିପିସି ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଘଟଣାରେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହେବା ମାତ୍ରେ ପାଟନାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ ଖାନ୍ ସାର୍ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି। ପୋଲିସ ଏବେ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇବା ସହ ପୁରା ମାମଲାରେ ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ପରେ ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଖାନ୍ ସାର୍ ସମେତ ଅନେକ କୋଚିଂ ସଞ୍ଚାଳକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦେଲେ ସୂଚନା। ଦେଶରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶରେ 2,84,326 ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୟଶଙ୍କର କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଜୟଶଙ୍କର ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା କରୋନା ମାମଲାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ବା DDMA ବୈଠକରେ ୱିକେଣ୍ଡ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ହଟାଇବା ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବଜାରରେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଅଡ୍ ଇଭିନ୍ ନିୟମ ହଟା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ। ଏହାର ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣା ହେବା ବାକି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭିତରେ 50% କ୍ଷମତା ସହିତ ସିନେମା ହଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ବୈଠକରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ବି 200 ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବା ଉପରେ ଛାଡ଼ ମିଳିପାରେ। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଚରଣଜିତ ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକ। 91 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଉନା ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାଲ ନୋଟ୍ ସହିତ 7 ଗିରଫ। ଜାଲ ନୋଟ୍ ଛାପିବା ଓ ଏହାର ବିତରଣ କରୁଥିବା ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ। ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପାଖାପାଖି 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାଲ ନୋଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅରୁଣାଚଳ ଯୁବକଙ୍କୁ ଫେରାଇଲା ଚୀନ। ଦୀର୍ଘ 12 ଦିନ ପରେ ଭାରତ ଫେରିଲେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର 17 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ମିରାମ ଟାରୋନ୍। ଗତ 18 ତାରିଖରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସୀମାରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ମିରାମ। ଭାରତ ଚୀନ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୀମାରେ ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କଲା ଚାଇନାର ପିପୁଲ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି। ମିରାମ ଭାରତ ଫେରିବା ଖବର ଶୁଣି LOC ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଜିନ୍ଦୋରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ଚୀନର ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି। ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେତିକି ଜୋରଦାର ହେବାର ଲାଗିଛି ପ୍ରଚାର। କରୋନା ପାଇଁ ରାଲି ଓ ସଭା ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କଟକଣା ପରେ ଏବେ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶର 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଗରାଖ ବେଶରେ ଆସୁଥିଲେ ଲୁଟେରା। ଚୋରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲଗାଉଥିଲେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ। ରାଜଧାନୀରେ ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ 4 ଜଣ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟର ଡକାୟତକୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚୋରି କରି ବାରମ୍ବାର ଗିରଫ ହେବା ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏମାନେ। ଆଉ ତାପରେ ସହରରୁ ସହର ବୁଲି ବୁଲି ଚାଲିଥିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଚୋରା ଚାଲାଣ। ତେବେ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି ଚୋରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ନ ଘଟୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଲଗାଉଥିଲେ ଏହି ଚୋର। ଚୋରଙ୍କ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଓ ଚୋରି କରିବା ଆଗରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଯେପରି ବାଧାବିଘ୍ନ ନ ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୁଟପାଟ ପୂର୍ବରୁ ଲଜ୍ରେ ଏଭଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ବାହାରୁଥିଲେ 4 ଜଣ ଲୁଟେରା। ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ଧୂପକାଠି, ରସଗୋଲା ଏବଂ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ପୂଜା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଅପରେସନ୍। ଘର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ଚୋରି ଓଡ଼ିଶାରେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ICC ଅଣ୍ଡର-19 କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ଧମାଲ ମଚାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କେହି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବେବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ କହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କେହି AB 2.0 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ବ୍ରେଭିସ୍ ଆସନ୍ତା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ତେବେ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏହି ଯୁବ କ୍ରିକେଟର ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ 65, 104, 96 ଓ 97 ରନ୍ର ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଏବେ ସେ ବେବି ଏବିଡି ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।